আমার প্রত্যাশা আমার বাংলা ভাষা। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃদিবসে আমার ভাষা নিয়ে আমি গর্বিত, কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষাকে আমি সম্মান জানাই। সব ভাষাই তার নিজের যাদের যাদের মাতৃভাষা তাদের কাছে সেটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তারাও সেই ভাষা নিয়ে গর্বিত, সেই ভাষা বলতে পেরে আনন্দিত। আমার ভাষায় বাংলা বলি বলে আমায় লাঞ্ছনা করো না, আমার উপর অত্যাচার করো না। আমি তোমার ভাষাকে সম্মান করি, তুমি আমার ভাষাকে সম্মান করো। আমি বাঙালি মানে আমি অত্যাচারিত নই, আমি লাঞ্ছিত নই। আমি বাঙালি, আমি বাংলায় কথা বলি, তুমি আরেকটা ভাষায় কথা বলো। তুমি তোমার ভাষায় কথা বলে আনন্দ পাও, আমি আমার ভাষায় কথা বলে আনন্দ পাই। दादा, रमजान का महीना चल रहा है। योगी गवर्नमेंट ने अपने राज्य में बोल दिया है कि मस्जिदों में कहीं पे भी लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। इस फरमान को कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली बोकस, इडियटिक। जब लाउड स्पीकर लेके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो अजान के टाइम में लाउड स्पीकर चल सकता है, जोगी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा, वेदावेद कर रहा। हमारे भारतवर्ष के संविधान है, हमारे भारतवर्ष के परंपरा है, जो हजारों हजारों साल हम लोग सब धर्म के आदमी मिलके एक साथ रहते हैं। वो इस जो व्यवस्था है एक साथ रहने का वजह, इसमें वो जहर घोल रहा है, विष घोल रहा है।